الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الابته التهامي السيد البهي السراج المضيء كوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدینہ بالقاسم وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو اصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات على حب آل محمد مات شہید. حضرات محترم، چونکہ بانی مجلس نے مجھے فرمایا کہ یہ ان کے والدین کے ایصال ثواب کی مجلس، اس لیے میں نے ایک ایسی آیت اور ایک ایسی حدیث کو عنوان بیان قرار دیا ہے جس میں خداوند عالم شہید کا ذکر کر رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو فی سبیل اللہ قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو. جو فی سبیل اللہ قتل ہو جائیں انہیں مردہ. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اب اس آیہ مبارکہ سے ذہن میں ایک تصور یہ ابھرتا تھا کہ جو فی سبیل اللہ قتل ہو جائیں انہیں مردہ کہو نہیں. مردہ کہنے کی ممانعت ہے وہ، لیکن اگر انہیں مردہ خیال کر لو، انہیں مردہ تصور کر لو، انہیں مردہ سمجھ لو، بس کہو نہیں. لیکن اگر مردہ خیال کر لو تو شاید کوئی اس میں حرج نہ ہو. تو خداوند عالم نے فوراً فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات. خبردار خبردار، جو فی سبیل اللہ قتل ہو جائیں انہیں مردہ خیال بھی نہ کرو. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ. اب بلکہ وہ زندہ ہیں سے مولوی صاحبان نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ زندہ ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ان کے واقعات زندہ ہیں، ان کی کہانیاں زندہ ہیں، ان کا نام زندہ ہے. تو پھر ارشاد ہوا کہ اس غلط فہمی میں نہ رہنا. کیسے زندہ ہیں؟ زندہ رب ہی یرزقون، وہ اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں. رزق نام کو نہیں ملتا، رزق کہانیوں کو نہیں ملتا، رزق واقعات کو نہیں ملتا، رزق تو روح اور بدن کے مجموعے کو ملتا ہے. اس کا مطلب ہے شہید راہ خدا کا بدن بھی زندہ ہے، اس کی روح بھی زندہ ہے.
इसीलिए उसे रिस्क मिल रहा है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो फी सबीलिल्लाह कत्ल हो जाए उन्हें मुर्दा न कहो, उन्हें मुर्दा न कहो। अब उन्हें मुर्दा जब न कहो तो क्या मतलब है उसका? भाई जब हम मुर्दा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जिंदा। ठीक है ना? तवज्जो कीजिएगा जहां जहां बैठे। अब जाहिर है कि मेरे दाएं बाएं दो नामवर पढ़ने वाले बैठे, कहते हैं अल्लाह ने भी फरिश्ते दो मुकर्रर किए हैं, दाएं और बाएं। अच्छा, बात मुझे चूंकि समेट के करना है, तवज्जो है दोस्तों, क्योंकि जो इस तरफ वाले हैं उनसे तो मुझे इसलिए खतरा नहीं है कि मैं सैयद हूं, वो खादिम। डर सैयद को सैयद से ही हो सकता है, लेकिन वो साबिर है। मैं जाहिर है कि दोनों का वक्त नहीं लूंगा इंशाअल्लाह। मैं ये चाहता हूं कि आप जरा सा और फरमा लें, इसलिए कि मेरी गुफ्तगू, जैसा कि आपको मालूम है, हर मकतबा फिक्र के लिए होती है। मैं सुन्नी और शियत पर तो बहस ही नहीं करता हूं। शहादत एक ऐसी चीज है, मजे की बात बताऊं, कि अगर हिंदुओं का भी कोई मर जाए तो उसे शहीद कहते हैं, ईसाइयों का भी कोई नाहक मारा जाए वो भी शहीद कहते हैं, यहूदियों का भी कोई मारा जाए वो भी शहीद कहते हैं। मंजिल शहादत कोई ऐसी है कि बिला इख्तिलाफ फिरका छोड़, बिला इख्तिलाफ मजहब, हर एक इस मंजिल को लेना चाहता है। समझ में आ रही बात क्या नहीं आ रही? इसलिए मैं ये कहता हूं कि हमारी मजलिस में सुन्नी शिया की तो बात छोड़ें, हिंदू आए, यहूदी आए, एथीस्ट आए, सितारा परस्त आए, देहरी आए, जो भी आएगा दामन मुराद भर के जाए। तो मैं गुजारिश क्या कर रहा था कि अब इसमें है कि उन्हें मुर्दा ना कहो। ये सीधी सादी सी बात है कि अगर हम उन्हें मुर्दा नहीं कहेंगे तो खुद ब खुद जहन में आ जाएगा कि जिंदा है। जब खुद ब खुद जहन में आ सकता है कि वो जिंदा है, उन्हें मुर्दा न कहो कि मतलब यह है कि वो जिंदा है, तो फिर खुदावंद आलम ने बल अहयाउन क्यों कह दिया? बल्कि वो जिंदा है। जब उनकी जिंदगी खुद ब खुद जहन में आ रही है मुर्दा न कहने पर, तो बल अहयाउन कहने की क्या जरूरत है? ये तो फसाहत और बलागत से निकल गई। मैं नहीं समझा सका, इसीलिए मैं डरते डरते इन मौजूआत को नहीं छेड़ता हूं, इसलिए कि मजमा जो है वो जाहिर है कि वो जज्बाती बातें सुनने का आदी है, मगर जरा इल्मी बहस छिड़ी तो सन्नाटा छा जाता है। अब आप अंदाजा ये लगाइए कि सवाल ये है कि मैं एक शख्स के बारे में कहता हूं कि ये जिंदा है, क्या मतलब? मुर्दा नहीं, ठीक है ना? जिंदा है का मतलब खुद ब खुद जहन में आता है, मुर्दा नहीं, मुर्दा नहीं, ठीक है ना? तो जब खुद ब खुद जिंदगी का तस्वुर उभरता है तो बलाह्याउन कहने की क्या जरूरत है? बल्कि ये जिंदा है, बल्कि ये जिंदा है, क्या मतलब? ये अहयाउन कहने की क्या जरूरत है? ये एक बारीक सी चीज है, सिर्फ तलबा के लिए अर्ज करता हूं, बुजुर्ग तो समझे समझाए। अगर वो बल अहयाउन कहकर शहीद की जिंदगी का अलग से ऐलान न करता तो आपके जहन में जिंदगी का वही तस्वुर आता जिसका आपको तजर्बा, जिस जिंदगी का आपको तजर्बा वैसे ही जिंदगी आती जहन में। किस जिंदगी का तजर्बा आप नहीं थे, हो गए, फिर बच्चे हुए, फिर जवान हुए, फिर बूढ़े हुए, फिर अल्लाह को प्यारे हो गए। यही जिंदगी शहीद के लिए भी जहन में आती कि वो वहां जाएगा, पहले बच्चा होगा, फिर जवान होगा, फिर बूढ़ा होगा, फिर वहां भी फौत हो जाएगा।
क्योंकि इस जिंदगी का आपको तजर्बा। दूसरा, ये जो जिंदगी है हमारी और आपकी, इसमें 50 किस्म की आवारिज लगे हैं। कहीं नजला है, कहीं जुकाम है, कहीं टीबी है, कहीं बीमारियां हैं। बलअहयाउन से उसने उस जिंदगी का ऐलान किया जिस जिंदगी का आपको तजर्बा ही नहीं है। उस जिंदगी में न बचपन, न बुढ़ापा है, न मौत है, न नजला है, न जुकाम है, न खांसी है। वहां बीमारी का तसव्वुर भी नहीं। शहीद की जिंदगी जो है वहां बीमारी का तसव्वुर भी नहीं। अभी मैं एक मिसाल से वाज़ेह करता हूं। अरे जो शहादत का ताज सर पे पहनने जा रहे थे, 13 साल के बच्चे से जब पूछने वाले ने पूछा मेरे शहंशाह ने, तो मौत को कैसा पाते हो? तवज्जो, जवाब मिला अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा शीरी, शहद से ज्यादा शीरी। अरे भाई, आप सारे बुजुर्ग बैठे हैं मेरे, क्या उस वक्त और कोई मीठा नहीं था? चीनी उस वक्त भी थी, शरबत उस वक्त भी थी, खजूरों का रस उस वक्त भी था। उसने ये क्यों नहीं कह दिया शहजादे ने कि खजूर से ज्यादा मीठी? उस शहजादे ने ये क्यों नहीं कह दिया कि फलां शरबत से ज्यादा मीठी? ये शहद का नाम क्यों लिया? तवज्जो, ये उसने शहद का नाम क्यों लिया कि मौत को मैं शहद से ज्यादा मीठा पाता हूं? इसलिए कि कुरान ने शहद की तारीफ की है कि फीहे शफाउन लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शफा। शहद के लिए ये क्यों ना कह दिया कुरान ने कि फीहे दवाउन लिन्नास? तवज्जो, ये भी तो कह सकता था कि शहद में लोगों के लिए दवा, मगर दवा नहीं था, शफा का। क्यों? इसलिए कि दवा कहता तो दवा के साथ साथ बीमारी का तसव्वुर लाजिम व मलजूम है। जहां बीमारी होगी वहां दवा होगी, जहां दवा होगी वही बीमारी होगी। मगर जब लफ्ज़ शफा आता है तो बीमारी का नामो निशान मिट चुका होगा। तवज्जो है दोस्तों, शहजादा बतलाना यह चाहता था कि यहां पर आने के बाद जो हमें शहादत का मर्तबा मिलेगा उसमें बीमारी का नामो निशान नहीं है। वो शहद से ज्यादा शीर है। क्या मतलब? यानी उसमें शफा ही शफा, वहां बीमारी का आप तसव्वुर नहीं ला सकते। इसलिए उसने कहा बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है। और अगर अभी भी आपको लुत्फ नहीं आया और आप अपनी ही ज़हनी सतह पर मुझे लाना चाहते हैं तो फिर मैं आपसे अर्ज किए देता हूं, इस जिंदगी में 4 जमाने हैं। पहला बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा, चौथा मौत। ये चारों याद रहेंगे आप? बोलो, इन चारों में पहला कौन है? बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा, चौथा मौत। सोच के बताएं, क्या कुछ फर्क नहीं इन चारों में? बोले। अब मैं आया आपकी सतह पे ना, मैं फलसफे के मेराज से फर्श पे आ गया तो आपको लुत्फ आया ना। पूछना ये चाहता हूं, क्या चारों ही को जाए? क्या कुछ फर्क नहीं इन चारों में? इनमें पहला है बचपन, है या नहीं? इन चारों में से पहला बचपन। इस पहले की पहचान क्या है? बात बात पे रोना। नहीं समझ में आई बात? कोई शय मांगनी तो रोना, कोई शय चाही तो रोना, कोई शय तलब की तो रोना। ये पहले की पहचान है जो बचपन की। मैंने समझा चलो रो धो के वक्त गुजर जाएगा, ये हमारा साथ दे जाएगा। बड़ा बेवफा निकला, छोड़ के चला गया, दूसरे के हवाले कर गया, जिसे जवानी कहते। दूसरा जमाना कौन सा है? दूसरे की पहचान क्या है? तबीयत में तेजी, मिजाज में गुस्सा, किसी को थप्पड़ मार दिया,
किसी को कोड़ा मार दिया, किसी के घर फलांग गए, किसी की दीवार पे चढ़ गए, ये दूसरे की निशानी, जिसे कहते हैं जवान। हमने कहा शायद ये हमारा साथ दे जाएगा, ये बड़ा बेवफा, हवाले कर दिया तीसरे। तवज्जो है ये नहीं है। तीसरा क्या है दोस्तों? बुढ़ापा। ठीक है, अब ये बुढ़ापा क्या बला है? बीनाई आंख की कमजोर एक, ग़िज़ा हजम नहीं होती दो, ठीक है, हाथ में लाठी आ गई तीन, चबाया कुछ जाता नहीं, दांत गिर गए, कितने हो गए? चार, ठीक है ना? खून बनता नहीं, बलगम ही निकलता है, कितने हो गए? पांच, कमर सीधी नहीं होती, झुक के चलता है, छह, ये दूसरा ही छह के हवाले करके चला गया। समझ में आ रही है बात? अब आप देखिए कि बुढ़ापे की पहचान क्या है। इस तीसरे जमाने की पहचान यह है बुढ़ापे की, हवस बढ़ जाती है, हर शय जमा करने का शौक होता है, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। और किसी बूढ़े की अलमारी खोल के देखें आप, दुनिया जहान की चीजें इकट्ठी रखी होंगी, मगर किताब की जगह जूती रख देगा, जूती की जगह कुल्हाड़ी रख देगा, कुल्हाड़ी की जगह आरी लटका देगा। वो ये तीसरे बुढ़ापे की पहचान ये है कि जमा कर लेता है, तरतीब भूल जाता है। समझ में आ रही है बात आप हजरात? अब हमने ये चाहा ये हमारा साथ दे जाएगा, जिसे बुढ़ापा कहते हैं, ये भी बड़ा बेवफा निकला। छोड़ के जू गया तो वापस पलट के ना आया। हवाले किसके कर गया? चौथे के, जिससे हम बचपन में भी डरे, जवानी में भी डरे, बुढ़ापे में भी डरे, मगर चौथा जमाना ऐसा बावफा निकला कि छोड़ के न गया। कब्र में साथ, हाशर में साथ, मुनकिर नकीर के वक्तात, कौसर और तस्नीम पे साथ। और मजे की बात यह है कि पहले बचपन को किसी ने न कहा बचपन बरहक है, दूसरे को किसी ने न कहा जवानी बरहक है, तीसरे को किसी ने कहा बूढ़ापा बरहक है, चौथे को सबने कहा मौत। तवज्जो है दोस्ताने मोहतरम? बस मेरे कहने का मकसद ये है, याद रखिएगा, ये जो जमाने हैं मुख्तलिफ, इनका हमें है तजर्बा। तो हम ये समझते कि शहीद इन्हीं जमानों से गुजरे, लेकिन जब उसने बलाह्याउन कहा तो उसका मतलब यह है कि बलाह्याउन की जिंदगी और उसमें न बचपन है, न बुढ़ापा है, न मौत है, उसमें जवानी ही जवानी। तवज्जो चाहिए। बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, मगर तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। भाई तवज्जो चाहता हूं, यही बयान समेट, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। इसका मतलब है कि शहीद की जिंदगी हमारे शऊर से बुलंद है। फिर गौर कीजिए, शहीद की जिंदगी हमारे शऊर से बुलंद है। अब जुमला सुन लीजिए, शरा का ताल्लुक है शऊर से। ये भैया शरीयत का ताल्लुक शऊर से है। ये नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, खुम्स है, जिहाद है, इन सब चीजों का ताल्लुक शऊर से है। नमाज का शऊर होंगे तो पढ़ेंगे, रोजे का शऊर है तो रखेंगे। अच्छा ये शय जायज है, नाजायज है, हलाल है, हराम है, शरीयत के जितने फतवे हैं उनका ताल्लुक शऊर से है कि ये जायज है, ये नाजायज है। जायज नाजायज का ताल्लुक शरा से है। गौर कीजिए, शरा का ताल्लुक है शऊर से। शहीद की जिंदगी शऊर से बुलंद है। अब अगर कोई शहीद के बारे में शरीयत का फतवा सादिर करेगा कि इस पर रोना जायज है या नाजायज, इसके नजर और न्याज जायज है या नाजायज, इससे मदद मांगना जायज है या नाजायज, जायज और नाजायज का ताल्लुक शरा से है, शरा का ताल्लुक शऊर से है, शहीद की जिंदगी शऊर से बुलंद है,
अब जो शहीद के बारे में शरीयत का फतवा देगा वो अपने बेशऊर होने का ऐलान करेगा। तवज्जो है दोस्तों, ये नहीं, वो अपने बेशऊर होने का ऐलान करेगा, इसलिए कि जायज और नाजायज का ताल्लुक शरअ से है, उसका ताल्लुक शऊर से है। शहीद की जिंदगी शऊर से बुलंद है। और माफ कीजिएगा, अगर यही बात है कि शहीद से हम कुछ ले सकते हैं नहीं ले सकते, हराम है बिदअत है, आयत को आयत से मिला दी, ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो फी सबीलिल्लाह कत्ल हो जाएं, खबरदार उन्हें मुर्दा ख्याल भी न करना, समझना भी नहीं, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा। और कैसे जिंदा? इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो अपने रब से रिज़्क़ पा रहे हैं, उनको रिज़्क़ आपसे नहीं मिल रहा। तवज्जो चाहे, मौलवी साहिबान से रिज़्क़ नहीं मिल रहा उनको, कुरान में है इंदा रब्बिहिम, अपने रब से रिज़्क़ पा रहे हैं। तो शहीद को किससे रिज़्क़ मिल रहा है? बोलो, रब से। आयत को आयत से मिलाइए। अब रब क्या कहता है? रब इरशाद फरमाता है, मेरे खालिस बंदों की पहचान ये कि बमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जब हम उन्हें रिज़्क़ देते हैं वो अकेले नहीं खाते, वो तक़सीम करते हैं, वो खर्च करते हैं। तो जब शहीद को रब से रिज़्क़ मिल रहा है और रब ये कहता है मेरे खालिस बंदे, जब उन्हें मैं रिज़्क़ देता हूं वो तक़सीम कर रहे होते हैं। अब अगर तक़सीम करते वक्त हम उनके गुलाम झोली फैलाकर मांग लें तो हराम कहां से हो जाएगा? बिदअत कहां से हो जाए? मुझे एक दोस्त ने कहा, जी हम तो नहीं मांगते, आप मांगे। मैंने कहा, वाक़ई आप हक़ व जानिब मत मांगे, हम तो मांगते हैं, मांग रहे हैं, मांगते रहेंगे। मुझे कहने लगा, वो क्यों? मैंने कहा, वो इसलिए कि मैं देखता हूं जुमेरात के दिन फकीर निकलते हैं मांगने, तो वो दुकान दुकान जाते हैं, तो जो दुकानदार सखी किस्म के होते हैं वो पैसे बना के रख लेते हैं। अभी फकीर ने कहा नजरे अल्लाह, न्याज़े हुसैन तक नहीं पहुंचता, वो पैसे उठा के दे देते हैं, वो दुआ करते हुए चला जाता है। और बाद मैंने कहा ऐसे सखी होते हैं जो मांगने का खांसी नजला बुखार भी नहीं देते, उन्होंने पैसे क्या देने हैं। दूर से जैसे ही फकीर ने कहा नजर अल्लाह, उसने कहा बाबा माफ कर, तो बाबा ने देखा, उसने बड़ा ही सखी है बेचारा, दूसरे रास्ते पे चला गया। दूसरे दिन फिर आया, उसने कहा नजर, उसने कहा बाबा माफ कर, तो फिर चला गया। तीसरे दिन जो आया उसने देखा, उसने कहा ये तो वही बैठा है, अभी कहेगा बाबा माफ कर। वो मांगे बगैर ही चला जाता है, वो मांगना ही छोड़ देता है। मैंने कहा बात ये है कि यहीं से मैंने नतीजा निकाला है कि शुरू में हर एक ने अपनों से मांगा होगा, जिन्होंने दे दिया, जिन वालों ने वो आज तक उनसे मांग रहे हैं वो दे रहे हैं, और जिन्होंने पहले दिन कहा होगा बाबा माफ कर, उन्होंने मांगना ही छोड़ दिया, उन्हें पता है मिलेगा ही नहीं तो देंगे क्या है। भाई अगर गर्मी से घबरा न गए हो तो सलवात पढ़ते हैं बाबा दे बुलंद मोहम्मद। तवज्जो है मेरे मोहतरम साहब, जो फी सबीलिल्लाह, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, इंतहाई खुश्क मौजू को आपकी तवज्जो ने समाज के काबिल कर दिया। दोस्ताने मोहतरम, याद रखिएगा आप इस बात कि जो फी सबीलिल्लाह कत्ल हो जाए उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है, मगर तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर है। तवज्जो कीजिए। और दूसरी जगह क्या कहा? उन्हें मुर्दा ख्याल भी न करना। अच्छा मेरे मोहतरम सामीन, ख्याल एक ऐसी शय है कि जिसको आप पाबंद नहीं कर सकते, काबिल गौर अमर है ये भी। और शरीयत किसी ऐसी शय का हुक्म नहीं देती जो इंसान के दायरे इख्तियार में हो। न नबी हुक्म देता, न शरीयत हुक्म देती, इसलिए कि जब दायरे इख्तियार ही में नहीं है तो शरीयत कैसे हुक्म देगी भाई? जो शय प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो, अमली तौर पर नामुमकिन, न नबी हुक्म देता है न शरीयत उसका हुक्म देती है। क्या वजह थी? हिजरत वाली रात रसूल ने मेरे मौला अली से कहा तुम मेरे बिस्तर पे लेट जाओ, यही हुक्म दिया।
یہ کیوں نہیں کہا سو جاؤ؟ توجہ، بھئی پیغمبر نے کہا لیٹ جاؤ، یہ نہیں کہا کہ سو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ لیٹنا انسان کے اختیار میں ہے، سونا نہیں. نبی کوئی ایسا حکم ہی نہیں دے سکتا کہ جو انسان کے اختیار میں ہو. نبی نے حکم دیا لیٹ جاؤ، مگر علی سو گئے. عجیب بات ہے، نبی نے حکم دیا لیٹ جاؤ مگر علی سو گئے. کیوں سو گئے؟ سونا انسان کے اختیار میں نہیں ہے. ایک جملہ اور سے سنیے گا، سونا نفس کی کیفیات پر منحصر ہے. اگر نفس مطمئن ہے سو جائے گا، اور اگر نفس مضطرب ہے جاگے گا، چیخے گا، چلائے گا، روئے گا نہیں. توجہ ہے دوستو، یہ بھی ایک دفعہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں محمد. اب ظاہر ہے کہ میرا موضوع اور ہے، یہ میرا موضوع نہیں، لیکن یہاں پر بھی میں اپنے موضوع سے متعلق ایک بات عرض کیے دیتا ہوں. تذکرہ تو ہجرت کا ہے نا جناب، اس کا تعلق شہادت سے نہیں ہے. مگر ایک بات میں کہتا ہوں کہ میرا مولا شب ہجرت تلواروں اور تیروں اور خنجروں کی چھاؤں میں لیٹ کر بھی چاہے مارا نہ جاتا پھر بھی شہید. میں توجہ چاہتا ہوں، پھر بھی شہید. آپ کہیں گے کیسے؟ میں پوچھتا ہوں، بتائیے. اسماعیل ذبیح اللہ ہیں؟ بولو ہیں؟ کیا ذبح ہو گئے؟ ہو گئے تھے. جب ذبح ہوئے نہیں ہیں ذبیح اللہ کیسے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ ہیں؟ بیٹے کی گردن جدا کر دی تھی نہیں، پھر کیسے خلیل اللہ ہیں؟ وہ بغیر ذبح ہوئے ذبیح اللہ ہیں، وہ بغیر گردن کاٹے خلیل اللہ. کیا مطلب؟ کہ جی چھری کے نیچے تو آ گئے وہ. بھئی سوال یہ ہے چھری کے نیچے کتنی دیر آئے؟ کتنی دیر آئے؟ چند سیکنڈ کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو چند سیکنڈ کے لیے آ جائے چھری کے نیچے وہ بغیر ذبح ہوئے ذبیح اللہ ہو سکتا ہے. اور جو شب ابی طالب سے لے کر شب ہجرت تک متواتر تلواروں، خنجروں، نیزوں اور چھریوں کی زد میں آ کر سو جائے، کیا وہ اسماعیل ذبیح اللہ ہو سکتا ہے؟ وہ شہید راہ الہی نہیں ہو سکتا. میری بات پہ غور ہے صاحبان؟ اور میرے محترم سامعین، بس گرمی شدید ہے، اب اس سے زیادہ میں آپ کو زحمت بھی نہ دوں. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف ہمارا ہی وڈیرا رہ گیا تھا تلواروں اور خنجروں کے نیچے لٹانے کے لیے؟ بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے دلیر کسی کو اور پیغمبر نہیں لٹا سکتے. اور یہی غلط فہمی ہے مولوی صاحبان کو کہ نبی کی جان بچانے کے لیے لٹایا. جان بچانا اس کے اختیار میں. جس نے ابھی تک جان بچائی ہے کیا وہ اب نہیں بچا سکتا تھا؟ بغیر علی کے نہیں بچا سکتا تھا؟ پھر علی کو لٹانے کا کیا مطلب ہے؟ صرف جان بچانا؟ توجہ چاہتا ہوں، یہاں جان بچانے کا مسئلہ نہیں، جان بچانے کا مسئلہ نہیں. یہاں مسئلہ ہے ان امانتوں کی واپسی کا جو کافروں کی پیغمبر کے پاس محفوظ ہے. اور دنیا میں اتنا بڑا امین کائنات میں کہیں نہیں ملے گا کہ جو قاتل قتل کرنے کے لیے آئے ہیں ان سب کی امانتیں اسی کے پاس جسے مارنے آئے. ذرا اس گہرائی پر غور کریں. جسے مارنے آئے ہیں آمینہ کے لال کو، ان قاتلوں کی ساری امانتیں تو اس کے پاس پڑی. اس کا مطلب یہ ہے
کہ ضمیر کفر و شرک بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ قتل ہو سکتا ہے مگر امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. توجہ ہے یا نہیں؟ اس لیے پیغمبر نے کہا علی تم سو جاؤ، ان کی امانتیں واپس تم نے کرنی، تم نے کرنی. توجہ چاہتا ہوں، ان کی امانتیں واپس تم نے کرنی. علی کے سوا کسی کو بھی سلا دیتے، اگلی یہ کہتے کہ جی ہاں میں جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں. یہ ہمارا پرانا واقعہ، جس پیغمبر کو ساری زندگی امین سمجھا تھا ہماری امانتیں خطرے میں ڈال دیا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ مگر جب علی نے امانتیں واپس کی تب جملے ہیں مشرکوں کے. فضائل ہے علی کے، یعنی ان مشرکوں نے جواب میں یہ کہا کہ واقعا نامنا کالعالمین ہے، یعنی قاتل اقرار کرنا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ واقعا نامنا کالعالمین ہے کہ جن محفوظ ہاتھوں سے اس نے ہماری امانتیں لی تھی اسی محفوظ ہاتھوں سے اس نے واپس کی. اس کا مطلب ہے مشرک اور کافر اور قاتل بھی یہ سمجھتا تھا کہ جیسے نبی کے ہاتھ معصوم ویسے ہی علی کے ہاتھ بھی معصوم، نہ اس سے خیانت کا خطرہ نہ اس سے خیانت کا خطرہ. اب میں یہاں چلتے چلتے ایک بات عرض کیے جاتا ہوں کہ میرے سنی شیعہ بھائیوں مجھے ذرا سوچ کے بتائیے گا، وہ امین رسول جو ایک رات شہر چھوڑتے وقت، صرف ایک شہر چھوڑتے وقت مشرکوں کی امانتیں غیر محفوظ ہاتھوں میں دے کر نہ گیا. میں اسی لیے کہتا ہوں ذرا جاگ جائیں. وہ امین رسول جو ایک رات شہر چھوڑتے وقت، مکے کا شہر چھوڑتے وقت مشرکوں، بت پرستوں اور قاتلوں کی امانتیں غیر محفوظ ہاتھوں میں دے کر نہ گیا، وہ امین رسول دنیا چھوڑتے وقت اللہ کی دین جیسی امانت غیر معصوم ہاتھوں میں دے کر جا سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھنے بآواز بلند محمد. توجہ ہے میرے محترم صاحب؟ بس میں نے بڑی زحمت دی آپ کو. اب صرف ایک پوائنٹ کی طرف میں آپ کی توجہ دلا کر اور بیان کو ختم کروں. سوال تو یہ ہے کہ جب شہادت کی منزل اتنی بلند ہے کہ آپ شہید کو نہ مردہ کہہ سکتے ہیں نہ مردہ خیال کر سکتے ہیں، توجہ کیجئے، نہ مردہ کہہ سکتے ہیں نہ مردہ خیال کر سکتے ہیں، بشرطے کہ شہید ہو. یہ بڑی مصیبت ہے. ہمارے ملک میں ہر شے تو نمبر 2 ملتی، دوائیں لینے جاؤ تو نمبر 2، چیزیں خریدنے جاؤ نمبر 2. توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی حد یہ ہو گئی کہ ہمارا منبر جو تھا وہ محفوظ تھا، اب اللہ میں بھی ملتے ہیں نمبر 2. عربی فارسی میں ذرا سی بحث کر لو تو اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، پیراں تلے ریت. توجہ ہے دوستو یا نہیں؟ یہ میں اس لیے حقیقت عرض کر رہا ہوں کہ ہم سے جب غیر مکتبہ فکر کے افراد بحث کرتے ہیں کہ آپ کے علامہ نے فلاں آیت کیوں پڑھی، اس کا کیا مطلب ہے، اور جب مطلب بیان کیا گیا تو انہوں نے کہا صاحب اس کا مطلب انہوں نے تو یہ بیان کیا تھا، کس تفسیر سے؟ میں نے کہا اس سے جا کر پوچھو جس تفسیر سے بیان. اس لیے میں مجبوراً میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں ہر شے نمبر 2 ہو گئی، اسی طرح شہید بھی نمبر 2 ہو گئے. یہ بڑا مرنا، جو بدہضمی سے مر جائے وہ بھی شہید ہے، سڑک کراس کرتے ہوئے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو آسمان سے روز دھو کے چرخا بنا ہوا آ جائے وہ بھی شہید ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، شہادت اتنی آسان نہیں ہے. شہادت کے لیے ذہن میں ایک بات یاد رکھیے گا، شہادت کے لیے ارادہ ضروری ہے، شہادت کے لیے علم ضروری ہے، شہادت کے لیے نیت ضروری ہے. جب تک علم نہیں ہوگا، ارادہ نہیں ہوگا، نیت نہیں ہوگی، شہادت نہیں ملے گی. اور یہ مسئلہ میرا فقط فقہ جعفریہ کا نہیں ہے، فقہ حنفیہ کا بھی یہی ہے، شافعیہ کا بھی یہی ہے، مالکیہ کا بھی یہی ہے، حنبلیہ کا بھی یہی ہے، جعفریہ.
मैंने मुश्तरका मसला बताया है कि जब तक इल्म न हो शहादत का, इरादा न हो, नीयत न हो, बगैर नीयत के नमाज नहीं होती, बगैर नीयत के वुज़ू नहीं होता, बगैर नीयत के हज नहीं होता, बगैर नीयत के शहादत कैसे हो जाएगी? नीयत करके निकले कि मैंने शहादत की मंजिल को पाना, इल्म रखे दिल में। और फिक़ह जाफरिया में एक है का इजाफा और है, इज़्न मासूम जरूरी है। तवज्जो है दोस्तों, ये नहीं है, जब तक मासूम का इज़्न नहीं होगा शहादत की मंजिल नहीं मिल सकती आपको। अब यहां अगर कहें तो एक मसला और हल करते थे, गर्मी सता तो नहीं रही आप, एक मसला और मैं याद करता चलूं। अरे जब तमाम सुन्नी शियों में मुसल्लमात में से है कि शहादत के लिए इल्म जरूरी है, इरादा जरूरी है, नीयत जरूरी है, तवज्जो, फिर मौलवी साहिबान का वो इतराज कहां गया कि जी इमाम हुसैन को इल्म था कि शहीद हो जाएंगे तो क्यों गए करबला की तरफ, इमाम हसन को इल्म था जहर है क्यों पी लिया उन्होंने, इमाम अली रजा को इल्म था कि अंगूरों में जहर है क्यों खा लिया उन्होंने। कोई बतलाने वाला नहीं है। ये अक्ल के दुश्मन, अगर बगैर इल्म के वो मारे जाते तो आम मौत होती, शहीद न होते। इस इल्म शहादत ने तो उसे सैयदुश शुहदा बना दिया। समझ में आ रही है बात? बस याद रखिएगा, शहीद की मंजिल आसान नहीं है कि हर का हो मैं को मिले। अब यहां हम परवरदिगार आलम से आखिर में आप सब की तरफ से मैं सवाल करता हूं कि परवरदिगारा, मंजिल शहादत की इतनी बुलंद रखी कि ना उसे मुर्दा कह सकते हैं, ना सोच सकते हैं, ना ख्याल कर सकते हैं, पीरियड बड़ा महदूद कर दिया। ये कैसी तेरी अदालत? पीरियड इसलिए महदूद कर दिया कि इज़्न इमाम जरूरी है, इज़्न मासूम जरूरी है, हमने नबी का दौर हमें मिला तो हम कहां जाएं भाई? नबी के दौर में होते तो मजे में रहते ना, भाई नबी से इजाजत भी लेते, मैदान में शहादत भी मिलती, नबी की जियारत भी करते, अच्छे काम करते, सुभान अल्लाह होती, मर जाते रज़ी अल्लाह हो जाते। अब हमारा कसूर है कि हम पैदा होने में लेट हो गए। अब 1400 साल जो बाद पैदा हुए, हमें इस मंजिल शहादत से क्यों महरूम कर दिया तूने? अच्छी तेरी अदालत। मेरी एप्लीकेशन अभी चल रही थी कि दुनिया जहान के बीमारों ने भेज दी दरखास्त कि बीमारों से तूने क्यों साकित कर दी जिहाद की मंजिल, हम भी मैदान जंग में जाकर शहीद होना चाहते हैं। अभी वो दरखास्त चल रही थी, औरतों ने भेज दी कि हम पर क्यों जिहाद साकित कर दिया, हम भी मैदान जंग में जाकर लड़ते, शहादत की मंजिल मिलती। अभी दरखास्त चल रही थी कि बच्चों ने भेज दी कि तूने हम पर क्यों जिहाद साकित कर दिया, हम मैदान जंग में जाकर हम भी शहादत की मंजिल हासिल कर दें। ये एक नहीं कई दरखास्तें आ गई और हर एक दरखास्त में अल्लाह की अदालत पर शक किया। अच्छी तेरी अदालत है, अच्छी तेरी अदालत है, अच्छी तेरी अदालत है। अब अल्लाह ने आवाज देकर कहा, मेरे हबीब, जैसे मैं तेरी इस्मत का मुहाफिज हूं, तू मेरी अदालत की हिफाजत, तू मेरी अदालत की हिफाजत कर, मैं तेरी इस्मत का मुहाफिज हूं। और ऐलान कर दे कि मेरे दामन अदालत पे कोई दाग नहीं आ सकता। और पैगंबर ने ऐलान किया कि देखो अल्लाह आदिल है, उसने हर एक के लिए दरवाजा खोला रखा है, चाहे मेरा दौर है, चाहे सहाबियों का दौर है, चाहे ताबीइयों का दौर है, चाहे 14 साल बाद वाले हैं, चाहे करोड़ साल बाद वाले हैं, चाहे क़यामत के नजदीक हैं, चाहे बीमार हैं, चाहे सेहतमंद हैं, चाहे तवाना हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे मर्द हैं, चाहे औरतें हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे बीमार हैं, जिसको ये मंजिल लेनी है, अल्लाह ने पाबंदी नहीं आयत की। अगर मेरा जमाना मैदान जंग का नहीं मिला तो घबरा न जाना, मम माता अला हुब्बी आले मुहम्मदिन माता शहीद। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत लेकर मरे वो शहीद, चाहे वो नबी के दौर का है, चाहे नबी के बाद का है, चाहे करोड़ साल बाद का है, चाहे वो बीमार है, चाहे वो सेहतमंद है, चाहे वो तवाना है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जवान है, जिसको ये मंजिल मिली। और मजे की बात ये सिर्फ नहीं कहा कि जो आल की मोहब्बत में मर जाए वो शहीद है। आज तो कुफर के फतवे आम हो गए,
दीवारों पर फलां काफिर, फलां काफिर, फलां काफिर। अल्हम्दुलिल्लाह हम न किसी को काफिर बनाते हैं, न काफिर बनाने की जरूरत है, इसलिए कि मैं कुफ्र कहां से तकसीम कर दूं। मैं कुफ्र तो तब तकसीम करूं जब मेरे घर में उसका स्टॉक हो। जब मेरे घर में है ही नहीं है तो मैं तकसीम कहां से कर दूंगा। मेरे घर में तो कुल्ले ईमान है, जिसका जी चाहे जितना जी चाहे आए ले जाए। हम तो ईमान तकसीम करते हैं। तवज्जो है दोस्तों या नहीं? लेकिन पैगंबर को तो कोई नहीं रोक सकता। मौलवी जिसे काफिर कहेगा वो काफिर नहीं है, जिसे मोमिन कहेगा वो मोमिन नहीं है, जिसे पैगंबर कहेगा वो काफिर है, वो काफिर है, जिसे पैगंबर कहेगा मोमिन वो मोमिन है। पैगंबर अकरम ने यही इरशाद फरमाया है, मन माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा, जो आल की मोहब्बत में मर जाए वो शहीद है। उसके फौरन बाद इरशाद फरमाया, वमन माता अला बुग़्ज़े आले मुहम्मदिन माता काफिरा, और जो आल की दुश्मनी लेकर दिल में मर गया वो काफिर मरा, मुसलमान नहीं मरा। तवज्जो है दोस्तों ये नहीं? और फिर इरशाद फरमाया, मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता मगफूरा। गौर कीजिए, जो आल की मोहब्बत लेकर मर गया माता मगफूरा, वो बख्शा हुआ मरा। ये नहीं है कि मरने के बाद बख्शा गया। तवज्जो है या नहीं? ये नहीं है कि मरने के बाद बख्शा गया, नहीं, माता वो मरा किस आलम में? मगफूरा, वो बख्शा जा चुका था। आल की मोहब्बत का मजा आया? आइए एक और फरमान सुनिए पैगंबर। हो सकता है आदमी सोचता है कि साहब तौबा कर लेते तो तौबा से बख्शिश हो जाती, लेकिन अगर अचानक मौत आ गई, कोई पानी में डूब गया खुदा ना खास्ता, एक्सीडेंट हो गया किसी का खुदा ना खास्ता, किसी और तरीके से अचानक मर गया, जहर दे दी किसी को किसी ने, उसके लिए क्या है? तौबा तो नहीं कर सका। अब फरमाने पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता ताइबा, अगर दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत है, चाहे तौबा करे या ना करे, वो तौबा किया हुआ मर गया। माता ताइबा, वो मरा ऐसे आलम कि वो तौबा शुदा था। समझ में आ रही है बात? बस ये आम मोमिन की मौत। और अज़ादार की मौत क्या है? बस उसके लिए एक फरमान सुनिए, फिर मैं मसाइब की दावत देता हूं बाद में पढ़ने वाले। जनाबे खातून जन्नत, चूंकि बानी मजलिस की इसाले सवाब की मजलिस है ना, इसलिए मैं जरूरी समझता हूं कि ये रिवायत में गोशगुजार करके आपसे शहजादी कौनैन फरमाती कि जब मेरे बेटे हुसैन का कोई अज़ादार मरता है, मेरे बेटे हुसैन का कोई रोने वाला मरता है, उसके पास चल के मैं खुद फातिमा जाता हूं। समझ में आ रही बात? शहजादी फरमाती हैं, मैं खुद उसके पास चल के जाती हूँ, और जब मैं बैठती हूँ मलकुल मौत की मजाल नहीं होती, सीधा चला है, 40 कदम पर खड़े होकर सर झुकाकर पूछता है, मलका आलिया ये तेरे बेटे हुसैन का अज़ादार है, ये रोने वाला है, मुझे इजाजत है, मैं हाजिर हो सकता हूँ? अभी भी फरमाती, हाँ मलकुल मौत आओ, तुम सरकारी ड्यूटी पर हो, लेकिन इतना बता दो तुम इसकी रूह कहां से खींचोगे? वो कहता बीबी इसकी जबान से खींचने आया हूं। फरमाती ना जबान का नाम न लेना, इस जबान से इसने करोड़ों दफा हाय हुसैन का, जबान का नाम न लेना। वो कहता बीबी फिर मैं इसकी रूह को इसके सीने से खींच लूं? फरमाती कफन हटा कर देख, मातम का निशान है ये, अगर मातम का निशान है तो सीने से भी ना खींचना। अब एकदम वो कहता बीबी फिर मैं इसकी रूह को इसकी आंखों से खींच लो? फरमाती है मेरा रुमाल देख रहा, ये मोती देखे हैं तूने, ये इसके आंसू है जो मेरे रुमाल में जमा।
توجہ ہے دوستو یہ نہیں. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یاد رکھیے گا آپ اس بات کو. پھر وہ کہتا ہے بی بی میں اس کی روح کیسے قبض کروں؟ فرماتی ہیں جنت میں جاؤ، جو میرا محل ہے اس میں ایک درخت پہ پھول ہیں، پھول توڑ کے لاؤ، میرے بیٹے کے عزادار کو سنگھاؤ، اور جب ملک الموت وہ پھول سنگھاتا ہے مومن کی روح خوشبو بن کے پھول میں سما جاتی ہے. اب فرماتی ان کو وہیں رکھ کے آؤ. قیامت کے دن جب میدان قیامت میں میری سواری گزرے ان پھولوں کو میرے سامنے لانا، میں ان کی زیارت کروں. عزادار کا مقام سمجھ میں آیا؟ بس بیان میرا یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اگر قیامت کے دن ہوش و حواس سلامت رہے تو ذرا اپنا مقام بھی دیکھ لیجئے. جب اچانک آواز آئے گی قیامت والوں آنکھیں بند کر، قیامت والوں سروں کو جھکا لو. ہم تو نہیں پوچھ سکتے، انبیاء پوچھیں گے جبریل کیا بات ہے؟ جواب ملے گا تمہیں پتہ نہیں ہے مظلوم کربلا کی ماں آ رہی ہے، اس کی رونے والی ماں آ رہی ہے، اور آواز آئے گی پروردگارا آج تیری عدالت کا دن ہے اور میں فاطمہ تیرے دربار میں اپنا مقدمہ لائی ہوں. آواز آئے گی ہاں رسول کی بیٹی ہم عدالت کریں گے، تیرا کیا مقدمہ ہے؟ کہ اللہ مقدمات تو بہت سے ہیں، ایک کا فیصلہ کر دو کہ میرے گھر سے ایک دن میں 72 جنازے اٹھے. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 72 جنازے اٹھے. ارے اسلام آباد میں آج 2-3 آدمی مر گئے فائرنگ سے تو پورا اخبار بھرا ہوا، کوئی اخبار نہیں جس کی سرخی نہ ہو. تو بی بی یہ نہیں فرمائیں گی کہ چھوٹے چھوٹے قتلوں میں اتنا باغائلہ مچا اور میرے گھر سے 72 جنازے اٹھے اور آج تک کسی نے مجھے تسلی نہ دی. فاطمہ تیرے گھر پہ کیا بیت گئی، کیا گزر گئی؟ آواز آئے گی کہ ہاں ہم ضرور فیصلہ کریں گے رسول کی بیٹی، ہم عادل حقیقی ہیں، لیکن ایک بات بتا، تیرا واسطہ ایسے دشمن سے پڑتا ہے جو بات بات پہ گواہ مانگتے ہیں. کیا تیرے 72 قتلوں کا کوئی عینی گواہ بھی ہے، عینی شاہد ہے؟ آواز ہے ہاں پروردگار اپنی عدالت کے ذریعے بلا لے. کون ہے؟ کہ وہ شام میں ہے میری بیٹی جو سر پہ قرآن رکھ کے فریاد کرتی رہی مگر اس کی فریاد کو کسی نے نہ سنا. حکم ہوا حورو جاؤ، فرشتو جاؤ، نوری محفل پہ دکھا کر لاؤ، نوری محفل. تھوڑی دیر کے بعد فرشتے حوریں سب آ گئے. کیا ہوا؟ گواہ نہیں آیا؟ کہ اللہ گواہ نے آنے سے انکار نہیں کیا، مگر گواہ نے کہا ہے کہ آج میں اللہ کے دربار میں جا رہی ہوں، آج میں نوری محمل پہ نہیں آؤں گی. میں نے اس سے پہلے بھی دربار دیکھے ہیں، میں آج میدان قیامت میں یوں نہیں آؤں گی نوری محمل پہ. میں یوں آنا چاہتی ہوں جیسے شام کے بازار میں گئی، میں یوں آنا چاہتی ہوں جیسے کوفے کے بازار میں گئی. کیا اس طرح میرا آنا منظور ہے؟ اب اگر اس طرح علی کی بیٹی آئی نا تو فاطمہ مقدمہ ایک طرف رکھ دیں گی، رسول شفاعت ایک طرف رکھ دیں گے، عباس قاضی دوڑ کے قدموں پہ سر رکھ کر کہیں گے بی بی آج تو میں زندہ ہوں، آج میں موجود ہوں. میں نے علماء اعلام سے یہ فقرہ سنا، جو آخری فقرہ سنا کے بیان ختم کر رہا ہوں. علماء اعلام حتیٰ کہ مولانا محمد یار شاہ صاحب سے یہ فقرہ میں نے سنا تھا علی پور میں. انہوں نے تقریر میں کہا تھا کہ لوگوں اگر بدعمالی نہ کرو تو ایک فقرہ میں تمہیں سناتا ہوں کہ مومن کا مقام کیا ہے. اس دن کہیں گی پروردگارا گواہی بعد میں دوں گی، یہ پہلے کتنے ماتم دار آ رہے ہیں، ان ماتمیوں کو میرے سامنے لاؤ، پہلے میں ان کی زیارت کروں. انہوں نے وہ کام کیا جو دنیا نے ہمیں نہیں کرنے دیا. ہم رونا چاہتے تھے، ہمیں رونے کسی نے نہیں دیا. ہم ماتم کرنا چاہتے تھے، ہمیں کسی نے ماتم نہیں کرنے دیا. اور پروردگارا ایک شرط پہ گواہی دے رہی ہوں کہ جب تک ان میں سے ہر ماتمی جنت میں نہیں چلا جائے گا میں جنت میں قدم نہیں رکھوں. یہ مقام ہے عزادار کا، یہ مقام ہے ماتمی کا. اللہ آپ کو قیامت کے دن عزاداروں میں محشور کرے، خدا آپ کو ماتمیوں میں محشور کرے. خدا حافظ.